جناب والا خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نبی خزانیاں دیاں چابیاں لے کے آیا ہے۔ جرنل کہنے لگا گل سچی ہے، محمد قاسم بن کے آئے نے، میرا نبی خزانے ونڈدا ہے۔ سنی میرا نبی خزانیاں دیاں چابیاں مٹھی چ لے کے آیا ہے۔ فرمایا جرنل سن لے، جے میرا نبی خزانیاں دا بادشاہ ہے تے جیڑا یو دے مسلے دے بے جائے نبی انہوں دیندہ جاندہ ہے، او ونڈدا جاندہ ہے۔ سنی نبی عطا کردہ جاندہ ہے جڑا مسلے تے بین آلائیں۔ فرمایا جرنلا میں محمد مسلے دا محافظ، میں مسلے تے زندگی گزاری ہے، جڑا نبی عطا کردہ ہے او مینوں دیندہ جاندہ ہے، میں مخلوق نو ونڈدا جانا ہاں۔ جرنل کہنے لگا بابا کہانیاں نہ سنا، مینوں ثبوت وکھا، اے لنگر کھوانا کیویں میں، ادھر ویکھیو اے لنگر چلانا کیویں میں۔ حاجہ صاحب نے بڑا سمجھایا، سمجھ نہ آئی۔ حاجہ زندہ پیر جلال وچ آئے، غمگول شریف دا تاجدار جلال وچ آیا۔ فرمایا اکھاں بند کر لے۔ جرنل نے اکھاں بند کیتیاں نے، توجہ کرنیاں، جدوں اکھاں بند ہویاں نے حاجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ سیالی کوٹیو اپنی ولایت مسلے دی نکر چکی ہے۔ جدوں مسلے دی نکر اٹھائیے فرمان لگے جرنلا اکھ کھول کے وے۔ جدوں جرنل نے اکھ کھولیے مسلے دی نکر اٹھی ویکھیے، کش کھا کے زمین تے ڈگ بھی آئے، بندیاں چک کے بننے لے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد ہوش آئیے، پوچھن لگے جرنل صاحب کی بن گئی گئے؟ کہن لگا بابے نو کچھ نہ اکھیا جے، اپنی اکھاں نال نظارے کی تینے۔ جدوں زندہ پیر نے مسلح محمد دا چکیا ہے، جدر نظر پیندی گے پیسے ہی پیسے نظر آندے نے۔ مسلح دے تھلے نہراں بہ گئیاں نے، دریا چل گئے نے، خزانیاں دے سمندر بہ گئے نے۔ جرنل ویکھ حیران ہو گیا ہے، بابا دے پیراں وچ ڈگ بھی آئے۔ فرمایا جرنلا سید صدر ایوب نو جا کے دس دیں اسی لا وارث نہیں، ساڈا وارث حسنین دا نانا ہے، ساڈا وارث مدینے والا ہے۔ ساری زندگی قیامت تک زندہ پیر روے یا نہ روے، لنگر بھی چل دیا رہنا ہے، دنیا بھی آندیاں ہی رہنا ہے۔ آج آپ حضرات سامنے جس ولی کامل دا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اولیاء دا ممبر ہے، آل سنت دی مسجد ہے، عاشقاں دا مجمع ہے۔ آج آپ حضرات سامنے اس ولی کامل دا ذکر کر لگا جدا نام پیر طریقت رہبر شریعت، بہت وڈی ہستی، ولی کامل، طریقت دی دنیا دا بتاج بادشاہ، نائے خواجہ زندہ پیر۔ نا سنیا جے پہلا کہ کوئی نہیں؟ خواجہ قطب عالم زندہ پیر آستانہ علیہ غمکول شریف۔ اچھی بولو ذرا، میں آج آپ دی تاریخ تو دساں گا، آپ دی کرامہ سناواں گا، تسی حیران ہو جاؤ گے کہ ایڈا وڈا مقام کہیں ایسے آستانے نے اسی گئے ہی نہیں ہے، اسی انہاں دے بارے علم ہی نہیں رکھ دے۔ خواجہ زندہ پیر غمکول شریف کوہاڑ دے اندر آپ دا بہت وڈا مزار ہے، خوبصورت مزار ہے اور منبر رشد و ہدایت ہے، بڑے چراغ اتھو جلے نے۔ اے جملے سنیا جے، خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، آپ دا نا ہی ویکھو کہ یہ زندہ پیر، جڑے آندے نے پیر مک گئے نے مر گئے نے، میں کہا ساڑے ولیاں دا نام ہی زندہ پیر ہے، زندہ پیر رحمت اللہ علیہ غمکول شریف والے۔ اب بابا جی گل بڑی توجہ نہ سنیا جی، آپ دی پیدائش ہوئی 1912 دے اندر، 1900 گل سمجھو 1912 دے اندر حضرت خواجہ پیر زندہ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ 1912 دے اندر کوہاٹ دے ایک گاؤں دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی۔ آپ دے والد محترم دا نام پیر طریقت رہبر شریعت پیر غلام رسول قادری رحمت اللہ علیہ، قادری سلسلے دے اندر آپ بیسن، آپ دے والد صاحب پیر غلام رسول قادری، آپ بھی بڑے ولی اللہ ہوئے نے۔ اور آپ
دے والد صاحب نے آپ دی تربیت بھی بڑی اچھی کی تھی, بڑی اعلیٰ تربیت کی تھی. جملے سنیا جن آپ دے کور بھائی سی سن خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دے. میں بچپن دی گل سنان لگا آپ دی. ایک دن نا آپ استاد کو پڑھن واسطے گئے, گل بڑی سنن والی, تے آپ دے جڑے مرشد نے نا جنہ دے ہاتھ تے آپ نے بیعت کیتی, وہ بعد وچ انہاں دا نام دساں گا. پہلا آپ دی بچپن دی کرامت سماعت فرماؤ کہ ولی بچپن وچ بھی ولی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا جی. ولی بچپن وچ بھی کئی بندے پتہ کی آندے نے, اے جڑے کاروباری ہوندے نے انہاں دے پتر بھی کاروباری ہوندے نے. اے جڑا پڑھیا لکھیا ہوے او دا پتر بھی پڑھیا لکھیا ہوندا ہے, جڑا چودھری ہوے او دا پتر بھی چودھری ہوندا ہے. میں کہیا سی مننے ہاں کاروباری بندے دا پتر کاروباری ہے, پڑھے لکھے دا بندے دا پتر پڑھیا لکھیا ہے, ان پڑھ پیو دا پتر ان پڑھ ہے, تے ولی دا پتر ولی نہیں ہو سکدا ہے جی دی تربیت ہی ولیاں دے ویڑے ہوئی. ذرا توجہ فرمایا جی, جی دی تربیت ہی ولیاں دے ویڑے ہوئی. خواجہ زندہ پیر دے کو اور بھائی سن وڈے, آپ چھوٹے سن, پڑھن واسطے جاندے مدرسے. جدوں کو ہاٹ مدرسے گئے نا واپسی ہوندے نا بچیاں جدوں چھٹی ہونی نا تے بچیاں نا او ایک چشمہ سی تے اودے وچ نہانا. اج بھی چشمے موجود نے, اتھوں نکلدے نے پہاڑاں دے وچوں نکلدے نے. جتھے آپ دا مزار ہے نا بڑا خوبصورت منظر اوتھے ویکھن والی جگہ جے کوہاٹ شریف گمگول شریف, جتھے آپ دا مزار ہے گمگول شریف, ویکھن والا منظر ہے. اے پہاڑ نے دوالے جڑے بندے گئے انہاں نوں پتہ ہے, تے وشکار دے اندر آپ دا مزار ہے اقدس ہے. اچھا بچے پہ نہاندے نے, گل بڑی سننا لی جائے, تے آپ کنارے بہ کے نا تے تسبیح پھڑی ہے, اللہ 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 سبحان اللہ. اس میں ذات اللہ دا ورد پہ کر دینے, یہ انہوں نے اللہ دے ولیاں نو پتہ ہے. ہوا جی جملے سنیا جی, اللہ اللہ پہ کر دینے. تے جس ولی دا بچپن ہی دی یاد وچ گزرے ہوئے, جس ولی دا بچپن ہی اللہ اللہ کا ساڑے بچے موبائلاں وچ گزار دینے, تے ولیاں دے پتر تسبیح پھڑ کے تے اللہ اللہ کی کر دینے, بولو اللہ اللہ کی کر دینے, اللہ اللہ پہ کر دینے. جملے سنیا جے, بابا جی ایک درویش کولوں دی ننگیا جدی وہ دی نظر پئی نا حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دے کول, تے بابا جی کول آ گیا, کول آ کے سر تے ہاتھ رکھ کے آندا بچیا تسبیح پھڑی آ جی بابا کی پیا پڑھنا, فرمایا انہوں یاد پیا کرنا. ہائے ہائے جملے سنیا جے, کی پیا کرنا انہوں. ایتھے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے. حضرت سلطان العارفین فرما دے نے خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ بھی کہندے ہون گے الف اللہ شمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد لائی ہوں نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہوں بوٹی اندر آئے ہائے مجھے کم جایا تے جان پھولن تے اے آئی ہوں میں قربان ہونا تھی باہاں میں قربان اے سجنوں میں قربان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے میں قربان میں قربان اے میں قربان سنیو اے میں قربان ہونا تھی بہار ہے جس یہ بوٹی لائی ہوں جڑا درویش کول کھڑا ہے خواجہ زندہ پیر دے سینے تے ہاتھ رکھ دائے
बाबा जी जदों वड्डे वीर ने नहांदियां वेखिया है कोई अल्लाह वाला मेरे वीर दे कोल खड़ा है हजरात मेरे वाल जुमले सुनिया ने उन्हें दौड़ के बन्ने आए ने आके कहन लगे बाबा जी खैर मेरे वीर नाल बड़ा प्यार ही कर दे मेरे वीर दे सिर ते हाथ पे रख दे हजरात जुमले सुनिया जे उस अल्लाह दे वली नू जलाल आया है फरमाया दस इस बच्चे दा की लगना है आखन लगा मैं एदा वड्डा वीर हां फरमाया कान खोल के सुन ले जेड़ा बच्चा अज चश्मे ते बह के अल्लाह अल्लाह पिया करदा है एक वेला आना है एक वक्त आना है पूरी दुनिया ते एदा डंका वज जाना है एक वेला आना है पूरी दुनिया ते जिंदा पीर जिंदा पीर जिंदा पीर गमगोल शरीफ दे नारे वजने ने इस बच्चे दा नाम आना है इस बच्चे दी वलायत दा सूरज चमकना है लोकां ने आना है एदे कदमां ते हाथ रखने ने एदे हत्थां च हाथ देने ने हजरात जुमले सुनिया ने फिर वक्त गुजरदा जा रहा है बाबा जी मुर्शद दी लोड़ पै गई है हाजा जिंदा पीर चले ने कोहाड़ दी सरजमीन तू चले ने किसे दसिया एक अल्लाह दा वली वसदा है जिदे आस्ताने दा नाम मोड़ा शरीफ है जेड़ा मोड़ा शरीफ दा ताजदार है बाबा जुमले सुनिया ने जेड़ा नक्शबंदा दा ताजदार है आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ बाबा जी सरकार ही जा रहे ने उधरों सनाबे वाला जेड़े मुर्शद ने बाबा जी कासम अली सरकार अपने मुरीदां दे विच बैठे हुए ने अचानक उठ के खड़े हो गए सुनियो अचानक उठ के खड़े हो गए मुरीद भी उठ के खड़े हुए ने अर्ज कीती बाबा जी अजी खैर अज अचानक दर्श देंदियां खलो गए हो फरमाया मुरीदो सुनियो सुनियो फरमाया मुरीदो मैनू इंज पिया लगदा है कोई जिंदा पीर मेरे वाल टुरी आ रहा है कोई जिंदा पीर मेरे वाल आ रहा है कोई मेरे वाली आ रहा है सुनियो पहला लकब जिंदा पीर दा बाबा जी मुर्शद दी जुबान च मिलिया है अपने मुर्शद ने फरमाया जिंदा पीर पे आंदा है जदों सरकार आए ने आके कदमां च डिग पे आखन लगे हजूर बैत करनी जे फरमाया बैत करांगे पर सुन ले जे असां जिंदा पीर रखिया है फिर दुनिया भी तन्नू जिंदा पीर दे नाम नल जानेगी है मुर्शद होवे बाबा जी एवी ना मुर्शद होवे झूठी मुठी दा पीर ना होवे अल्लाह दी कसम है बाबा जुमले सुनिया ने ऐसा मुर्शद ने रंग लाया जे ऐसा मुर्शद ने रंग चढ़ाया है जनाबे जिंदा पीर दियां दुम्मां बह गई ने हर गली चों आवाज आ रही है लोगों गमगोल शरीफ विच एक पीर आया है जेड़ा नजर पांदा है अल्लाह 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 दियां सदावां बुलंद आउंदियां ने हजरात जुमले सुनिया ने एक दिन खाजा जिंदा पीर सरकार बाबा जी हुजरे विच बैठे हुए ने कबूतर हुजरे दे सामने आके बोलियां पान लग पे ने आप दा खलीफा दौड़ के आया आखन लगा हुजूर अज कबूतर भी बोलियां बोल दे ने अज कबूतर भी गल्लां कर दे ने सुनियो खाजा जिंदा पीर फरमांदे ने ओए बाबा तेनू पता नहीं अज कबूतर भी साडे नाल अल्लाह अल्लाह पे कर दे अल्लाह 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 एक बार आखो अल्लाह 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 लम यलिद वलम यूलद अल्लाह
अल्लाह अल्लाह कुल हूँ अल्लाह अहद अल्लाह। एक बारी मस्जिद गूंजे यार, हाथ बुलंद करके अल्लाह 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 वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जड़े कबूतर भी जान देने बाबा तस्बीह फड़ के हजी अल्लाह अल्लाह पिया करदा है। जिन्हें पहाड़ां च डेरे ला लेने, जिन्हें पहाड़ां दी सरजमीन दसिया है बाबा जी, जदों ख्वाजा जिंदा पीर जलाल विच आके कलमा शरीफ दा विरद करदे ने, मुरीद आंदे ने लोगों असी इंज समझने सा जिवें गमगोल दे पहाड़ भी कलमे पड़ गए ने। हाय हाय तवज्जो करियो, पहाड़ भी पहाड़ां विचों भी कलमे दी आवाज़ां वली अल्लाह ने। कौन ने? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिदों शैतान ने कहा ना इधर वेखियो, या अल्लाह मैं तेरे बंदियां नूं गुमराह करांगा, अल्लाह फरमांदा सारियां नूं नहीं कर सकदा। ऐसे है जे जिन्हां नूं शैतान भी गुमराह नहीं कर सकदा। कुरान कह रहा है, शैतान कहने लगा मौला वो किहड़े ने? अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे मुखलस बंदे ने, ओ मेरे वली ने। अच्छा कुरान की कह रहे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया इन्हां नूं गम भी कोई नहीं ते खौफ भी। बाबा जी शैतान दी ताकत तो बाहर ने, शैतान दी दस्तरत तो बाहर ने अल्लाह दे वली। अल्लाह दे वलियां दी निस्बत उहदे नाल हो गई है, निस्बत अल्लाह दे नाल हो गई है। अल्लाह ने उन्होंने अपने हसार विच लिया है, रहमत दा हसार है। शैतान नहीं गलबा पा सकदा इन्हां दे। जुमले सुनियो, आप दी डाक होंदी सी, गल बड़ी सुनन वाली, ते कई मुरीदां ने भी डाक पानी, कई होर बंदियां भी डाक पानी। तो डाकिया डाक लैके ना गमकोल शरीफ आउंदा सी। जुमले सुनियो, हर हफ्ते। तो जिहड़ा डाकखाने दे विच सी ना एक बंदा, वो वलियां दा बड़ा मुनकर सी। वलियां नूं ना मन्ना आखना, एवें इन्हां ने जनाब सिस्टम चलाया, खाण पीन की दुकान पाई है, ए वली शली कोई नहीं होंदे, कोई नहीं है कुछ करते। इधर तवज्जो करो, उन्हें बाबा जी खत लिया, इधर मेरे वाल वेखियो, ते खत दे उतली साइड ते ना, उतली साइड ते उन्हें लिखिया भी गमकोल शरीफ वालिया पीरा, ए सुनियो तहरीर लिखी, तेरे सीने ते गल वजेगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जे तू एडा ही वड्डा पीर है ना, तो कई महीने होंदे पे ने कोहाड़ दे अंदर बारिश नहीं हो रही, गमकोल दे अंदर बारिश नहीं हो रही। जे तू एडा ही मनिया तरमनिया पीर है तो अल्लाह को बारिश क्यों नहीं लै दिंदा? गल समझ में आ रही है ना बाबा जी? दर्द दिल न सुन। खत दे उत्ते उन्हें लिख छड़िया, खत पै गया। गल सुनियो, हुण खत अजे अगले दिन पहुंचना सी। गल बड़ी सुनने वाली जी यार, इन्हां वलियां दा मकाम की है? इन्हां दे मरतबे नूं असीं गंदे लोग, चिकर पड़े लोग समझ सकने इन्हां दे मकाम और मरतबे नूं, जिन्हां सारी जिंदगी अल्लाह दे नाल ला छड़ी हर चीज़। गल सुनियो बाबा जी, ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह गमकोल शरीफ, आप नूं अजे पता नहीं सी भी खत आया कि नहीं आया। खत डाक च पिया, खत अगले दिन आना सी। तवज्जो करियो बाबा जी, शाम पई, गल बड़ी सुनने वाली जी। ख्वाजा साहब ने हाथ उठाए, आए हाय हाय, जेड़े सुते नहीं जागदे हो जुमले सुने। हाथ उठाए, मौला तेरा फकीर बंदा, ऐ नहीं आख्या भी तेरा बड़ा बड़ा वली बंदा, तेरा बड़ा उच्चा बंदा। मौला तेरा फकीर बंदा, तेरा आजिज़ बंदा, तेरा गुनाहगार बंदा। मौला तेरे अगे इल्तिजा पे करदा है, जानवर भी प्यासे पे मरते ने, कहत साली का भी काम है। मौला इस फकीर दे सदके अपनी रहमत की बारिश नहीं अता फरमा छड़दा। आए हाय हाय, अपनी रहमत की बारिश नहीं अता फरमा छड़दा। बाबा जुमले सुनिया जी, ऐनी गल कीती ना ते मगरब की अजान तो बाद मुरीद आंदे ने इंज लहंदे वालू बारिशां दे बदलां दे टुकड़े आए ने। इन्नी बारिश हुई बाबा जी, इन्नी बारिश हुई, पानियों पानी हो गया, हर पासे पानियों पानी हो गया।
ਮੁਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਡਾਕੀਆ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੱਤ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਖੱਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ, ਉਤਲਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਤਲਾ ਖੱਤ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ हर रहमतां दा नज़ूल फरमावे। बाबा जी आशिक रसूल फना फिर रसूल बोले आए, बोल के अलामा इकबाल आंदे ने निगाहें वली में, इंज नहीं निगाहें वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। बाबा जी जदों खत खोलिया गया है, मुरीद खत पे पढ़दा है, लिखण वाला कहन लगा गम को ला लिया, जेडा वड्डा ही वली है, जेडा वड्डा ही पीर है, फिर दुनिया भी मरदी है, बारिश नहीं हो रही, बारिश पवा के वखा, मैं तैनू पीर मन जावांगा। बाबा जी जदों खलीफा ते नजर पई है, मुर्शद वल वेंदा है, आंदा बाबा जी खत अज आया है, बारिश पहले ही पवा छड़ी जे, अज हथ आया है, पैगाम अज मिलिया जे। ओए सियाली कोटिया जुमले सुनिया है, जनाबे जिंदा पीर जलाल विच आए ने, फरमाया मुनकर की समझदा है, असी कुछ नहीं कर सकते, असी ओदे यार आयो साडा यार। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। असी ओदे यार हाँ, तो उची बोलो। आ वेखो ना, कई बार इंज होंदा बंदे दे काम ना होंदा होवे, किसी वली फकीर को जाओ तो दुआ करदा, ते काम जिन्हां जिन्हां दा होंदा वो हत्थ चुके हैं जी, सारे मनण वाले बैठे हो माशाअल्लाह, होंदे जे काम। क्यों? उन्हां दे अल्लाह नाल राबता होंदा जी, तलक होंदा। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਤਲਕ ਐਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਲਕ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਆਪ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਗਮਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ? ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓ ਜੀ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਵਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਦਾ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ 40 ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਮਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਓ ਨਾ, मैं भी दुआ करना, तुसी भी, मैं भी गया तो कोई नहीं, चलो अल्लाह हाज़री कबूल करे तो असी भी जाइए उथे। एक बारी नजराना अकीदत पेश करिए। ए जुमले सुने बाबा जी, सदर अयूब दे दौर दी गल, उदों जिहड़ा औकाफ सी ना, औकाफ जे दरबार जिन्हां ने हुकूमत ने अपने कंट्रोल विच कीते, औकाफ दी कमेटी नवीं नवीं बनी सी कि दरबार अपने कंट्रोल विच करदे पे सन। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनियो तो फिर लुत्फ आउणा जे। सदर अयूब की मीटिंग हुई, वो जरनल बैठे, किसी जरनल ने शिकायत लाई भी सदर ने कहा भी गमकोल शरीफ एक बाबा है, तो उहदे आस्थाने ते हज़ारां दुनिया, सोवां दुनिया आंदी है, लंगर खांदी है, नाले लंगर भी खांदी है, तो नाले पैसे भी लैके जाती है। उची बोले अज जरा बाबा जी, नाले लंगर भी खांदी है तो नाले पैसे लैके भी। ऐसे फकीर भी है ने जिहड़े हथू देंदे ने भी आ लवो, वो अल्लाह दे वली मौजूद ने, अज भी मौजूद ने, ऐ नहीं भी टुर गए ने। लोग कई बंदे ओ जी वो पुराने बंदे सन, मैं क्या अज भी है ने, तू वेखण वाली तेरी अख ते होवे, तलाश करने वाला तेरा दिल ते होवे। अज भी फकीर मौजूद ने दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर, सियालकोट के अंदर। जुमले सुनियो जी। जरनल गया बई उत्थे एक आस्थाना है, तो उस बाबे की कोई फैक्ट्री लगती है, पैसों की कोई दुकान पाई है, भी पैसा बड़ा वंडदा है, तो रोटी भी लंगर भी 3 टाइम उत्थे जारी रहिंदा है।
तो इंज कर भी उस बाबे का दरबार जड़ा ना जड़ा आस्थाना है उन्होंने अपने कमेटी दे विच लैके आ तो फिर काम सही होगा। आ गल सुन, सदर अयूब लग गया गल तो उन्हें जरनल भेजिया, जरनल का नाम मेरे ज़हन चो निकल गया, जुमले सुने, तारीख लिखी है बकायदा उन्होंने किताब के अंदर भी, गमकोल शरीफ की किताब के अंदर भी। वो बाबा जी जरनल आया, गल बड़ी सुनने वाली। तो हुण ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह अंदर हुजरे च बैठे सन, तस्बीह पे पढ़ते सन। जरनल आया, उन्हें कहा अपने बाबे नूं आखो, अपने पीर नूं आखो जरनल साहब आए ने। मुरीद अंदर गया, उन्हें कहा हजूर बाहर जरनल आए ने। तो फरमाया जरनल आए ने तो असीं की करिए? हाय 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 हैं अल्लाह वाले ने, ये कोई जरनल शरनल नहीं जे मानते, ये कोई सदर सुदर नहीं जे मानते, इन्हां दी अपनी दुनिया, इन्हां दा अपना गुलशन। फरमाया की करिए? आंदा जी बाहर आओ। फरमाया उन्होंने कहा उन्हें नहीं आना, तू अंदर आ। तवज्जो करी यार, सानू कि एक बार कोई चौधरी आवाज मारे ना चेयरमैन ही, असी जुत्ती भी ला के दौड़ पैना, वो चेयरमैन ने सानू बुलाया यार अपने घर, आ कौंसलर ने सानू बुलाया, एडे ही जनाबे वाला असी डिग पैने एक बारी नस पैने जुत्ती ला के। फरमाया वो जरनल होवेगा तो घर होवेगा, वो साडे बूहे ते आया, साड़ी चौखड़ ते आया, साडे कोल आवे। जरनल नूं गुस्सा लगा भी बाबा बड़ा आकड़ खां है। आकड़ खां नहीं, वो किसी के सामने झुकदे, उची बोलो, वली किसी के सामने झुकदा, फकीर किसी के सामने झुकदा, असी झुक जाने, असी दुनियादार हाँ, वो अल्लाह वाले ने। जरनल अंदर गया, गल्लां इधर उधर दियां कर लगा। ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जिहड़ी गल वास्ते आया वो कर। क्या बात है तुहाडी जनाब, तवज्जो फरमानी जरा मेहरबानी करके, जाग के अखां खोल के कान खोल के, जिहड़ी गल करना आया वो कर। कहंदा बाबा गल की करनी है? बड़ा लंगर चलता है तेरे दरबार से, इत्थे मज़ार से, इत्थे आस्थाने ते, पैसे भी देंदे हो, कारोबार की है तुहाडा? तवज्जो करो मेहरबानी, कारोबार की? बंदे पूछते ना जी कारोबार की है? ऐ तो दूर है ना जी, ए गुजरात के अंदर एक आस्थाना बड़ीला शरीफ, वेख्या जे कि कोई नहीं? बड़ीला शरीफ उथे नबी दी भी कबर 70 गज ते नाल ही एक वलीए कामिल लेटिया, उथे भी 3 टाइम इंज ही लंगर जारी है कि नहीं है? जेडे बंदे बड़ीला शरीफ गए उन्होंने पता है, अस तुसी नजर ना वेखे बाबा जुमले, लंगर जारी ते इंज जवाई ने भी रोटी नहीं कोई देंदा जिवें वो पे देंदे ने, कुर्सियां ते बिठा के टिफना विच हर चीज सोहनी रोटी। बाबा जी तवज्जो करो, फकीर दा दर की है? आप कहने लगा, जरनल कहने लगा बाबा कारोबार की है? फरमाया कोई नहीं। आखे लगा कारोबार कोई नहीं तो कोई पैसे देंदा ही? आप फरमान लगे कदी फकीर ने किसी दे पैसे ते नजर रखी नहीं। हाय हाय जुमले सुनने वाले नहीं, सारी तकरीर एक पासे जुमले एक पासे। अच्छा फिर बाबा ये लंगर किवें चलाना है? फरमाया मैं केड़ा चलाना पे, वो पे चलांदा है। हाय 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 जी तवज्जो मेहरबानी मेहरबानी, मैं नहीं चला रहा, वो चला रहा, वो बाबा वो ही चला रहा, किसी सबब नाल ते चला रहा, तू तो नहीं देगा सुटदा? फरमाया नहीं। अच्छा सदर साहब कह रहे ने भी तुहाडा जिहड़ा आस्थाना ना असीं अपने कंट्रोल च करना है। ख्वाजा जिंदा पीर जलाल विच आ गए, फरमाया जा जरनल तुर जा ते अपने सदर नूं पैगाम दे भी जिन्ना तक मैं जिंदा वे काम तो नहीं हो सकता, जिन्ना तक मैं जिंदा वा ये काम हो सकता, ये तुहाडी तहवील विच दे सकदे नहीं, ये असीं चलावांगे जिवें चलदा पे। कहण लगा ठीक है चलो तुसीं जे नहीं ना देना तो फिर मैनूं दसो भी फैक्ट्री किहड़ी लाई जी, कित्थों पैसा लिआउंदे हो, कित्थों निज़ाम चलाते हो, इन्ने बंदियां नूं तुसीं रोटी खवांदे हो, लंगर नाल भी देंदे हो, पैसे भी देंदे हो, किराया भी देंदे हो, कित्थों करदे हो? आपने वेख्या भी ये जरनल ने इंजन बाज नहीं होना। आप फरमान लगे उठ मेरे नाल, बाबा जी तवज्जो फरमाया, तो जिथे आपने मुसल्ला डाया सी ना, यह गल सुनने वाली आ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जिथे ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले ते बहंदे सन ना बाबा जी, उस मसले ते बह गए तो जरनल सामने बिठा दिता तो कुंडी ला छड़ी अंदरों, फरमाया बाहर ही रहो कोई बंदा अंदर ना आवे। जो मसले ते बैठे ना जिंदा पीर ते तस्बीह हाथ से सी, फरमाया जरनला तू मैनू पूछना तेरा कारोबार की है, तू लंगर किवें चलाना है, तू दुनिया नूं रोटी किवें खवाना है, तू मैनू पूछना में? फरमाया सारी जिंदगी मैनू रब्बे काबा दी कसम है, मैं मुहम्मद मुसल्ले दी हिफाजत की थी है, मैं मुस्तफा दी शरीयत दी हिफाजत की थी है, मैं सारी जिंदगी मुसल्ले ते गुजारी है, सारी जिंदगी मुस्तफा करीम दे मुसल्ले दी हिफाजत की थी है। इस मुसल्ले ते बह के मैं मुस्तफा करीम दा दीन लोगों तक पहुँचाया है, मैं दीन शरीयत मुस्तफा लोगों तक पहुँचाई है। कहने लगा बाबा गल्लां ना सुना। फरमाया चला होया तेनों इन्हां ते पता है ना, अल्लाह ने अपने यार मुहम्मद नूं कायनात दे खजानियां दियां चाबियां अता फरमाइयां ने। जिदों जनाबे वाला ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरा नबी खजानियां दियां चाबियां लेके आया है,
जरनल कहन लगा गल सच्ची है, मुहम्मद कासम बन के आए ने, मेरा नबी खजाने वंडदा है। सुनी, मेरा नबी खजानियां दियां चाबियां मुट्ठी च लैके आया है। फरमाया जरनल सुन ले, जे मेरा नबी खजानियां दा बादशाह है ते जेड़ा ओदे मुसल्ले ते बह जाए, नबी ओनू देंदा जांदा है, ओ वंडदा जांदा है। सुनी, नबी अता करदा जांदा है जेड़ा मुसल्ले ते बैण वाला है। फरमाया जरनला मैं मुहम्मद मुसल्ले दा मुहाफिज हां, मैं मुसल्ले ते जिंदगी गुजारी है, जेड़ा नबी अता करदा है ओ मैनू देंदा जांदा है, मैं मखलूक नू वंडदा जाना वां। जरनल कहन लगा बाबा कहानियां ना सुना, मैनू सबूत विखा, ए लंगर खवाना किवें में, इधर वेखियो ए लंगर चलाना किवें में। हाजा साहब ने बड़ा समझाया, समझ ना आई। हाजा जिंदा पीर जलाल विच आए, गमगोल शरीफ दा ताजदार जलाल विच आया। फरमाया अखां बंद कर ले। जरनल ने अखां बंद कीतियां ने, तवज्जो करनियां, जदों अखां बंद होईयां ने हाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह सियाली कोटियो अपनी वलायत मुसल्ले दी नुकर चुकी है। जदों मुसल्ले दी नुकर उठाई है, फरमान लगे जरनला अख खोल के वे। जदों जरनल ने अख खोली है, मुसल्ले दी नुकर उठी वेखी है, कश खा के जमीन ते डिग भी आए, बंदियां चुक के बन्ने ले गए। थोड़ी देर तो बाद होश आई है, पूछन लगे जरनल साहब की बन गई है। कहन लगा बाबे नू कुछ ना आखिया जे, अपनिया अखां नाल नजारे कीते ने। जदों जिंदा पीर ने मुसल्ला मुहम्मद दा चुकिया है, जिधर नजर पैंदी है पैसे ही पैसे नजर आउंदे ने। मुसल्ले दे थल्ले नहरां बह गईयां ने, दरिया चल गए ने, खजानियां दे समंदर बह गए ने। जरनल वे हैरान हो गया है, बाबा दे पैरां विच डिग पिया है। फरमाया जरनला सैयद सदर अयूब नू जाके दस दई, असी लावारिस नहीं, साडा वारस हसनैन दा नाना है, साडा वारस मदीने आला है। सारी जिंदगी क़यामत तक जिंदा पीर रवे या ना रवे, लंगर भी चलदियां रहना है, दुनिया भी आउंदियां ही रहना है। हाय हाय हाय। ये लंगर भी चलदियां रहना ते दुनिया भी कदी कदी फकीर दा लंगर कटिया। उची बोलो, जिदे जिदे मनन वाले हो उरस ते जांदे हो तुसी। मैनू एक बंदा, मैं मिंबर ते बैठा, तुसी सामने बैठे हो, खाना खुदा च बैठे हैं, अल्लाह दे घर बैठे हैं, तुहाडे कोल फैसला करवाना, किसी होर बंदे दी गल ही नहीं असीं करदे। तुसी भरिया पंचायत दे बंदे बैठे, मैनू ईमानदारी ना दसो, कदी ना कदी किसे ते किसे उरस ते गए होने हो ना जी, कदी ना कदी किसे फकीर दे बूवे ते, किसे दरवेश दे बूवे ते, किसे अल्लाह वाले दे उरस ते गए होने हो। कदी किसे उरस ते, कदी किसे वली दे बूवे ते कदी सुनिया जे भी लंगर घट गया? बोलो, बाहर वाले भी बोलो। कदी किसे उरस ते वेख्या जे भी पीर साहब ने आख्या भी बंदे टुर जाओ जी लंगर मुक गया, ओ यार मी दा लंगर मुक गया, देगा मुक गई, रोटी मुक गई, दाल मुक गई, खत्म हो गया, हुण ना किसे नूं बुलायो। कसम खुदा दी, मैं ते अज तक अपनी जिंदगी विच ऐसा कोई मामला नहीं वेख्या। जे तुसी वेख्या ते उठाओ, ते जेड़े नहीं मनदे उन्हां नूं भी पुछो। तेरे घर ते दूसरे दिन कोई मेहमान आ जाए ते तेरा नक नहीं सीधा हुंदा कि फिर आ गया मुर्गी लियाउणी पैणी। तू ते किसे बंदे नूं 2 दिन मुर्गी नहीं खवा छड़दा, ते जेड़े छोटा गोश्त पे खवांदे ने, हाय 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 हाय, ते जेड़े बकरियां दे बकरे कहो के पे खवांदे ने, तेरी सोच तू बाहर है। हकीम अब्दुल्ला साहब, इन्हां दे नाम ते बोलिया करो सुभान अल्लाह, बड़ी वड्डी हस्ती दा नाम है। मेरा दिल करदा हर तकरीर विच इन्हां दी कोई गल सुनावां। हकीम अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, गल बड़ी वड्डी। एक बंदा आया तो कहने लगा, हजूर जदों तुसी जुम्मा पढ़ाते हो ना, गल बड़ी सुनने वाली, जदों तुसी जुम्मा पढ़ाते हो ना
तो एक दो बंदा इंज दा भी वो तुहाडी आवाज़ नूं चंगा नहीं समझदा। मैं मिंबर ते बैठा तो हकीम साहब की जुबान की गल पे तुहानूं सुनाना, सियालकोट की गल है, दूर की। इस्लाम मेरी भी तुहाडी भी। कोई आप दा मुरीद कहन लगा हज़ूर मेरे नाल कोई बंदा बहंदा जो तुसीं तकरीर कर दो एवं पिया मूँह चाड़दा, गल नूं चंगा नहीं समझदा, मजबूरी नाल बैठा हुंदा, एवं वटिया रहिंदा। किवें रहिंदा? किवें रहिंदा? वटिया रहिंदा। जदों दी मैं गल सुनी मैं बड़ा मुतमईन हो गया जी, कसम खुदा दी। अगे ऐसी कोई दिल में होंदा सी, कदी कदी कोई गल बंदा सुनांदा ज़हन में आई जांदा सी, हुण बड़ा मुतमईन हो गया उन्हां दी गल सुन के। हकीम साहब हुण एडे असीं तो उन्हां दी जुत्तियां नाल लगण वाली हाक दे बराबर भी नहीं ना जी बाबा जी। हकीम साहब फरमांदे ने केड़ा बंदा जी? हज़ूर फलाना बंदा है। आपने फरमाया टेंशन ना लिया कर, तंबाकू दे मुकद्दर विच वटना ही है। जिन्हों समझ आई हो बोले, है उची बोलो एक बारी। और तंबाकू दे मुकद्दर विच की है ते सारी जिंदगी उन्होंने वटिया ही रहना है। तंबाकू वटिया रहिंदा कि नहीं रहिंदा? आप फरमांदे ने तू ओदे वटन की टेंशन ना लै भी मेरी तकरीर चंगी नहीं लगती तो वटिया रहिंदा है। फरमाया जेड़ा तंबाकू सिफत इंसान होवे वो वटिया ही रहिंदा है। ते फरमाया तंबाकू नहीं खेड़दे, फुल खेड़दे ने। गल सुन के जेड़ा बंदा खेड़ जाए वो फुल हुंदा है ते जेड़ा वट जाए वो तंबाकू जे। हकीम साहब फरमाने ने तंबाकू कदी नहीं सीधे होंदे, वो वटे ही रहंदे ने, उन्हां दी किस्मत ही है। नहीं इंज होंदा। किड्डी वड्डी आपने गल मैं सुनी तो मुतमईन हो गया। फकीर की गल सी, बड़ा वड्डी मिसाल, सारी जिंदगी भी असीं नहीं दे सकते किताबां विचों। आपने फरमाया जेड़े फुल होंदे ने ना वो खिड़दे ने ते तंबाकू वटिया जांदा है, उहदे मुकद्दर विच ही वटना हुंदा है। तो ये ना टेंशन लिया करो। तो आपने दूसरी गल बड़ी वड्डी की थी। आप फरमाया जेड़े नुक्स कढ़दे ने लोकां दे विचों, तो आपने फरमाया जिहड़ी मक्खी होंदी है ना, मक्खी दो किस्म की मक्खी होंदी है। यह गल बड़ी सुनने वाली जे यार, कुछ लै जाओ। फरमांदे ने दो किस्म की मक्खी होंदी है। मक्खियां होंदियां दो भी ने। एक मक्खी होवे जिहड़ी जख्म ते बहंदी है। तवज्जो नहीं की तुसी? बाहर आवाज़ आ रही है ना जेड़े बाहर बैठे हो। एक मक्खी होंदी जिहड़ी कित्थे बहंदी है? जख्म ते। यह जिहड़ी मक्खी उड़दी है यह गंद ते भी बह जाती है तो जख्म ते भी बह जाती है। फरमांदे ने इस मक्खी दे मुकद्दर विच कि इन्हें सारा जिसम छड्ड के ते जख्म वाली जगह ते बहना हुंदा है, गंद वाली जगह ते बहना हुंदा है। फरमांदे ने यह भी मक्खी है, ये मुकद्दर विच कि इन्हें गंद वाली जगह ते बहना है। फरमाया शहद दी भी मक्खी है। उची बोलो यार, जिन्हों समझ आई है। शहद दी भी मक्खी है। शहद दी मक्खी कदी गंद ते बैठी? जदों बवेगी फुल ते बवेगी, फुल दी खुशबू लवेगी। जेड़े नेक चंगे बंदे हो ना तनकीदा नहीं करते, नुक्स नहीं करते भी इन्हें की कर छड़िया तो इन्हें की कर छड़िया। वो अगले बंदे की तारीफ करते हैं, उन्हें अप्रीशिएट करते यार सोहना काम किया है। तो जेड़ा होवे ही मक्खी गंद वाली, उन्हें सारिया उहदियां सिफतां भुल के तो उन्हें वही गल फड़नी होंदी जिहड़ी उहदे विच भैड़ी होवे। नहीं है वेखो जी यह काम क्यों है, इंज क्यों होया। तो बड़ी वड्डी गल आखिरी गल सुना के मैं बाबा जी मिंबर छड्डन लगा। हकीम साहब दे बड़े मोती ने अनमोल जेड़े अपने सीने च रखे हुए ने, ते तुहानूं भी सुनाने कि तुसी भी इन्हां गल्लां नूं याद रखो। मक्खी जख्म वाली ना बनो, शहद वाली बनो। वो फुल दियां खुशबूआं लैंदी है बाबा जी, रस चूसदी है, आला तो आला फुल्लां ते जांदी है, तो फिर शहद पैदा हुंदा है। नुक्स नहीं वेखने चाहिए, अच्छी चीज़ वेखो, अच्छाई किसी दे विच वेखो, नुक्स नहीं। मियाँ वाली दी सर जमीन के अंदर ना एक बंदा सी जिहदा नाम सी मिर्ज़ा खान। सजाए मौत हो गई, उन्होंने जमानत नहीं सी हो रही। किसी ने उहदी बीबी नूं दस्सिया भी गमकोल शरीफ जा। आखिरी गल जब मैं छड्डन लगा, टाइम ही मुकम्मल हो गया, बस 4-5 मिनट रह गए, जुमले सुने। कित्थे जा? गमकोल शरीफ। मैं कहना आस्थानियां दा नाम लैना भी जिहड़ा ना वो सीने में ठंड पांदा है, सीने में ठंड पैंदा है। अच्छा जी, वो बेचारी उथों मियाँ वाली तो सफ़र किया तो गमकोल शरीफ बड़ा सफ़र है। आई मुरीदा ने पूछन लगी जी मैं ख्वाजा जिंदा पीर सरकार नूं मिलन आई हाँ। मुरीदा ने जाके अर्ज की कोई बीबी आई है मियाँ वाली तो तुहानूं मिलना चाहती है। यह जुमले सुनो। आप ना उस वेले सेन दे अंदर ना सेबां दे दरख्त पे लवांदे सन। की पे लवांदे सन? आ गल सुनियो जी, सेबां दे दरख्त पे लवांदे सन। सेन अपने हत्थां दे नाल मुरीदा ने लाया सेबां दे दरख्त लाओ। अज भी बड़े दरख्त जो उत्थे सेबां दे। यह जुमले सुनियो जी। वो सेबां दे दरख्त पे लाण ते माई आ गई। आप कहने लगे धीए परेशान क्यों, की गल है? कहने लगे सरकार बड़ी परेशान आ, बच्चे उजड़ जाएंगे, बच्चे रुल जाएंगे, बंदे नूं सजाए मौत हो गई है, जमानत नहीं होंदी, बड़ी बड़ी जमानत रखी है, सारे जज्जां ने कैंसल कर छड़ी है। आप मुस्कुरा के फरमान लगे धीए घाट उड़ जा, सेब पक्कण तो पहला पहला तेरा बंदा बरी हो जाएगा।
آئے ہائے 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 جی جی توجہ تو کرو یار تسی دل دی کھڑکی تے کھولو ہیں پھول وانگنا کھڑو تے صحیح تانوں پتہ لگے سیب پکن تو پہلے پہلے تیرا بندہ بری ہو جائے گا کی ہو جائے گا رہا ہو جائے گا انہیں سلام کیتا حضور سلام ٹر پئی جا کے اپنے بھرا نوں جا کے دسن لگی بھی میں گمکول شریف گئی سا تو اتنے بابے راہ نے اینی گل کیتی ہے تے تو ہی ایک باری جا ہاں بابا جی بندہ پھسیا ہوئے تو پھر بندے جاندے ہی نہیں نا پھر وڈیاں وڈیاں داڑیاں والے بھی ٹر جاندے جدو پھسے ہون وہ بھی پھر انہوں نے کوئی دسے نا بھی اتنے تیری بڈھی نوں رام آ جائے گا وہ ولیاں کو بھی پھر راتوں رات گڈی لے کے ٹر جاندے نے کوئی ویکھے نہ بھی یہ بھی ٹر گئے نے پھسیا ہوئے بندہ تو پھر سارے نظر رستے نظر آ جاندے نے پھر بندے مجبور ہو جاندے نا جی ادھر توجہ کرو او دا بھرا آیا انہیں بھی آ کے گل انہیں کہا تیری بیٹی اپنی دسیا کہ جدو سیب پکن گے تو وہ آ جائے گا انہیں کہا بابا جی پھر بھی دعا کرو پریشان سی آپ نے فرمایا دعا ہو گئی جاؤ تسی بابا جی کئی سالاں تو بعد توجہ کرے وہ دی ضمانت ہو گئی آئے ہائے کی ہو گئی کی ہو گئی ضمانت ہو گئی رب کعبہ دی عزت دی قسم تائیوں تے علل اعلاننا او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے او پھڑے آنو آپی چھڑا جان دینے او ان بولیانو بلا جان دینے بابا جی جدوں بری ہویا ہے دی بیوی نے نال آئے انہیں آکھیا میں گمکول شریف ایک بابے کل گئی سا انہیں دعا منگی ہے اللہ نے دی دعا دا صدقہ تنو موت کنو بچا لے آئے بابا جی مرزا خان بھی نال بیوی بھی نال جدوں آستانہ عالیہ گمکول شریف آیا ہے پیر صاحب کل خبر آئی ہے بابا جی اوہ چھوٹ کے آگے آجیں فرمایا انہوں آکھو ادھر ویکھیا جے انہوں آکھے آجیں میرے ملاقاتوں پرندوں پہلے پہلے سیباں دے باغ وچ جا اتھوں سیب کھا اتھوں سیب کھا کے میرے سامنے آ بابا جی انہیں سیب کھادا تے سامنے آیا ہے ہر پاسے دمائیاں پہ گئیاں نے ہر پاسے رولے پہ گئے نے اے ہوئی آواز ہوندی ہے ولی اللہ دے اوہ مرے دے نہیں کر دے پردہ کوشی ہے کی ہویا جے دنیا یوتا تھے ٹر گئے نال ہموشی ایسن خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دعا گوما اللہ کریم انہا ولیاں دا سایہ ساڑھے سیران تے تدیر قائم و دائم فرمائے اگلے جمعے انشاءاللہ نما موضوع لے کے آمانگے جو پڑھیا جو تساں سنے اللہ قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ